seda lauasse või Silleko Kärdile või hoopis Silleko tuleb üle. Bravo, bravo, bravo! A svega mi dvoje na golema grupa. Sretno općinsko tržište Rano Sandanski Strumica. Ni povelke, ni pomalko su tu stotina členovi od ova maskirana grupa.
мора не за друго да вам е работа, за да вам е планя, а ако се запъркава тежко мене, ще ме казва, па мамарта боиля на бои. Маска се даде брой 605. И увеличено с музиката, айде! Ова е обидеше од Струмички Кадрова, најстудениот до сега, ама најдобриот. Покровители, градоначалник на Струмица, генерални службеник Сопанска банка за Скопје, Европа Македонија, комерцијална банка за Скопје, Фотосфилиус, Грамотели, Аксекредија. Informacija prosvite koji je sada Strumički karneval. Neka ceo kanal Piso Strumica vrši direktan prenos od Strumičkog karnevala. Za svite građane od Strumičkog region, za svite građane od Makedonija, za svite makedonski od celio svet. Pozdrav do gledatelja na tebe kanalu Piso i Mokrona do sveta Strumičkog karnevala.
Trójmičane, gosteni se soberale, hegi dibre male, i dat mnogo karnevale, he he.